zaelekeana na suala lao laelekeana na pesa za serikali tirongwa na huirongoa na wastaarabu wentini wanti pia wasijwa rais wa daula kais kamba wayo kana mpesa mba waye de azi tswarifu feda ya daula itoko uyunzi nika feda ya la douane yo enda banque centrale feda ya la wa impôt yo vele wa banque centrale tamsada wa mpesa wala wa mwenze waja kwa wakati wasujo para msada moral le matalan makia mbar para msada we projet habita 5 millions de dollars zoza hija zoka zimjili ya raisi na ika sheki namna hiyo sena kama bank central kafadhalika kula mali ya daula uyo ina konto zayo bank central na feda ya serikali ya henda teingi ya harma bank central mtu aliona ruhusa we hukamba aitowe vavo do ministre de finance wairongolwa ordinateur ministre de finance wakati kawo idaula ije isi ambaye terumia mpesa waye de atoa amri feda hiyo ilawe bank central yivelewa trésor public yahiwasili trésor public nekais kamba vavo ministre weju swarifu namna avenza beyo kamba isvele harvahan kada yarumilo harmantongo kada vanunulo kada au valivwa mizahara au irubilo vanva tsoko vonti na vavo ministre wayo to na zistishhada na idirection ya budget lazima kamba wao wadzisiwa vahanu fedeni lomba kwamba dendo rumilo idan feda serikali yo rais wa daula wananyangu waetile aiswarifuo rais wa daula hiyo kaika miono hamba ndo yende sawa ministre de finance de aiswarifuo na kula mali ya daula hiyo kaende vahanu kaisna alama iliyo na stishhada ambaye rumilo avani yifanywa tongo kada leo harmal suala linleelekiana na uraia wa akiba lijilwa nao hadina la citoyenneté économique ambatia ni ija taija amba wami raisi ya huta ikililu tsijwa ya helo amba kwamba datu humulo bensrongo amba wami wakati naka raisi fedayu wamtile na kwe sorf isrongo lo ambari détournement de fonds de afanyiwa wananyangu détournement de fonds yo istahika amba vamtu aliona mpesa amba tizan weda koswarifu weda zibadila fanya mikarakara basi kautolo ushahidi wa hukamba vani wami en tant que président tikana mali wamde na kwiswarifu idan natsovenza wanyu marahia wajuo madan sijua amba wasijua javo kana value amba kwamba kawasta hata wazirongowa vuilio amba wasivenza ikamba waone amba sambia tezwa shere avungulwa aburuviwa bensi venza mwambie na amba rais wa daula ya Komori kais kamba wae da koswarifu mpesa za citoyenneté économique na babo nzorenge fursa ene nweleze nyeleze na kula mkomori amba natsovenza kamwa venze wakiel barua langu lin mana sijwa zoziliwa mba desto jozin pare haivu iliwa mba kwamba varongolwa nyengi vasorongolwa na nyengi vantu wasika mauri ntungi ya passport zini mauri raisi da kufanya passport ahizu za hivola spesa wakatuwa avelehe serikalini zwavenza au arumie zozabaki namna avenza wananyangu yotide namna lazim fede ya serikali ya la mwenze morde fede isintuente ini yakola mwenze vahanda ya kovira de banque centrale baada vavuna ikaije isirumilwa ije tolwa morde haloilo ambakwamba tsimweleza niyo be wami raisi wanyu wananya wanyu wana wanyu wanzani wanyu wa mama wanyu wa baba mdiyo dagon khasatan wanyu wantu ilo ambakwamba de murvenzo umusparu wantu wa mhadan balta wanyu ilo ambakwamba de muriengao matso venze kamba mukia amba titezwa sher na mjua amba van va kwelu leo wantu watojua hadiwe be mesos kwelu stovenuha yini siasa de ilio van yini morhaloni zirongo da iman tifanyanye ngi harma ntini amba njema
tisamina amba ni sistahiki wa muhukama mtezwa sheri namna yin, tisistahiki wa muhukama nije mvungulwa namna yin. Moru wanadamu wadala zozilomba kwamba derasifanya vaja paruhana ntongwa mba itujua baadhi ya wantu wahadiwe harma wakati ama ijesirumilwa silaha wa wantu wahadiwa tawamin wami roho yangu ukoza khasatan yu ukoza tena yu ukoza na iwona amba alhamdulillah wami mtunjilwano duniani harmantiza sharabu ntiza Afrika ta harmantiza Ulaya pia duniani radio na television jozurungu hukamba sambi astuhumulo amba afanya détournement 2 fois ha projet ya citoyenneté wana nyangu yote haki wallahi unu dhulma tena wa dhulma wa siasa wala kavas tafsiri yangina nami tina yakina amba nsojua dhulmilo leo be meso tawawilo amba duan dhulumo no watu jajorongo hukamba vale kwelu vakantongo karazi elewa bezile mtambo ihukamba ariti volwa mpesa nen kubali projet one nyangu zon tambo omiti kubali haivuna kaona mbeito jana khairi nentia haivuna kaona mbeito tsongea ripare unanya na wanzani nanti ndubo wakakubali amba wasija warsaidie wakakubala amba sijwange zauva mojaro yudi imana wamiti kubali ntongwini tulanziani de wakati na parenti ya emireta amba wao de wakubala amba wakorveleshia wantu wajovolos pasporizo bika yakamba kula mtu amweta haipar nistajabliu wakati kuva wantu warongo amba arivata mairani wavola pasporizo vata warjeni wami wakati na kansivenza mwambienu wanyu wa Komoro tikati kubala amba wantu wa emireti na yiyo mafikianu wakafanywa wao de wavele hao wantu waja wavolwa pasporizo wao wakovele hazlisti na ikava wajeni amba wao wavele Allah hala beti samina amba wao watojua warenge wantu amba tide mabidun wati eba na hika harmai administration ya tuva mikarakara yafanywa bava wantu wavolwa pasporizo batide wastahiki wa mintongozo tazijua na zostojua zike beyo nyangu leo wantu ukamba wajua amba wantu wao wavolwa zoje na denda wavazo waminsimhimi dia Mungu vwelu amba barname jini yifanyiwa baadailu amba jartianziani mpango was passport biometric yani maana avao kabasi ntongo ilatiha obekula ntongo ina alama za kuhijirna wantu wamhallo na kaelezewa mana mtikara iswa daula tukamba mna kungia taharma mabiro bankama nsisuve tasfanyishi hao polisi wamna kujua mbaba kovelo wa wantu hoho wa wenyewe wakotsa huwa wantu wa vele ha watoa mapapie wa vele ya dossier zao wantu wa zalingwa za emprunti pasporizo zasfanywa de moroni idan leona mokia kula ntongo maana barnamejin yanri saiza mazatu vavwetse ikamba kula za hijiri javo kana de banda vavo wode sambi wode wantu wakana sambi idhan watukufu hakwelu nistabiha inafusi maana wa mwanadamu nistabiha na hiwona hukamba va wanadamu haivu ilomba kwamba wastayezi yuwabakie watayaru hukamba wafanye kula ntongo ataikamba wanteze sheri wandhulumu morhalo zirongolo ta hunangamiza wanangamize bemwezingu kato janli ya kamgwa venze varpara uthulma nisivenza tumjua ntongo za mpesa fedha ya daula yode namna iswarfi wao rais wa daula huwa kakana mpesa wami fedha yangu na kovolo na serikali ama na kuirumia wa mwenyewe des fonds spéciaux zangu na uzo dezile mwakona batiztia harmo fondation sambi wanantongo walelo amba kwamba kwa wafanya vani mwakuwa kialdina le fondation sambi ile des fonds spéciaux zangu kula mwezi rais wa evolua 10 millions pesa za Komoro wakati wangu tishi leo 10 millions pesa za Komoro zo de zangu nazo tislindwa hisabu maana zo president volazo azrumie namna avenza hala avenza na alhamdulillah rabbil alamin wanadamu wao no vanilo kwamba de rasulumie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Utukufu wa Komori vonti ilo makoma de muchiparao Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzen
leo tina hamu na huzun betvenze kama nfanye barua la sautilin jon mwambie namba baada na vita zaidi ya mwezi dagon hanguvan ambatiziwa tisijua na lawa ha amri ya lawa na wizara ya ndani amri ilo makayadunga sharia shtuko shonti abasaban tijatena niskia amba ari nitoja taika mantolo anavani nvingwa vangine ilomba kwamba mwezi ngudashwa maana tina hamu na nafsi yangu tisijua zozilomba dezan kabini tisijua zozilomba dezani wa mhukamba nfanywezo yude maana navenza mara nyingine njo nfanye barua la sautilin ni mrengen mazahid ni mwambie hamando amba muki amba ariva va rapport yafanywa na Dhul Kamal wala mtisira amba rapport parlementaire maana ulawana watu watano wakatwa waruma wendo wafanye raporiyo leo wararu wamangisha ta procureur wamwambia amba waoka waji raporiyo vavo hiyo rapori ya ntambo badali ya huiri wamba rapport parlementaire hiyo ilazimi iri wamba de rapori ya Dhul Kamal sivenza mwambien amba intongo hiyo ijali ya hukamba vantu da wamini intongozi diyo vavo na huyo ntambo na zozi liwa mkwamba dezan khususi zo ntambo hamando nso mwambian marangina rapori hiyo rongwa mbari madhamana wenti ya Emirate wanba 105 millions za dollars nen kubali yi projet ya citoyenneté économique sivenza mwambien amba zon ntambo tena zon ntambo musizamin beyo de nia ya hukama ntezwa sheri mvungulwa de ilio vavo be mwezingu atualiva na zintambo za uzu tongia ngina ilomba kwamba den mwambia no haivo ilomba tisijwa zozi jao wame abasaba nisihisi takhatwar harma maisha yangu vo ilomba tisijwa bazo za kabilu antini nsivenza mwambia na amba tidungu hulawana na ndia za matangazo amba procureur de la république arongwamba abu enquête na enquête hiyo isija ya détournement de fonds publics nsivenza mwambie nwanywa Komoro mbawa wakati na karaisi nyangu 2006 tahuja 2011 yo kwelu bafanywa katiba na nchi ya Emirat na mitkatishe meleza magazeti wa yangi ya Nazradio wakati huo ambar kubalir volwa 200 millions de dollars nerwave 4000 familles za passeport yoti ntongi ya kadzama yontongo ilomba kwamba isije luhana yonti pia sivenza mwambie namba ifeda hiyo wakati wa mnaka dhamana kayaja yonti pia bevaja baadhi bewa sirkana akina mbaitoja wakati ntongo hiyo yaja amba ifeda hiyo yija hiyo feda sirkal na ifeda sirkal ya hija yuenda bank central na ifeda ya ika bank central wami rais wami yoti feda nkaonai wala mitidenito leo amri sivenza nambie dwantu warongo ambariva hijir detournement na mtika dhamana ya detournement manatofanya detournement jeje hampesa ziliomba mtideni swarfu sivenze ni mbregen mazahidi mwambien bazini ntongozi lomba spanga na tafsiri ya yo siasa labda leo zaidi dewi ilomba kwamba tija sa kinyume na zozi ilomba kwamba desfanywa na serikali na babo serenge fursa nimvoshele marhaba azali atuman marhaba zilomba kwamba dozo zin haivu ilomba timsaidia ke rais tiana agence liva de ntongozi ilomba kwamba za hunvungo na hunteza chel tivenze mwambia ni ntongozo mujue wanywa Komora mbazo tistojo Allahu aalam tisijwa zojijao Allahu aalam bezon tistojo na mjomba wa mtaporoka na mali ya daula mbamde ni sorvo vodi na tojwa tibadil mwezingu atojalie nti yatu ilawe harma ushongefu ilawe harma fitna isije yangi ya harma ntongo nzito za menya tene surwa mwezingu atojalia ruonane kiliane hawema bevo tisi jwa zoza kabilu mbelvao dena venza nfanye albarwa la sautilini nimlishieni lo nimrengen mazahidi mbana wanyu timbushelian marhabas duwa masfanya monti pia mana nsiju wamba mawengi tena wengi maukude kamuslalam tozdua na mwezingu atorjibu mana idarambia mana munmie na amintom jibun wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.